Maayong hapon sa inyo tanan. Kagyari kita karon sa Tanhay City, Negros Oriental. Kag nagatungtong kita sa dumaan kag kahoy nga taytay sang Tanhay River. Kag sa naton amo ang northern bank o kon norte nga pangpang sang Tanhay River. Ang karon syudad sang Tanhay ginapatihan diri sa Negros Oriental nga isa sa mga lugar nga kung sa diin may early settlement. May mga archaeological finds nga nakit-an diri malapit sa Amlan nga naga-date back pa sa tong 1st up to the 4th AD. Kag mayara man sang mga Song Dynasty nga mga artifacts kag mga 12th century man nga artifacts nga nakit-an diri. Ang Tanhay ginapatihan nga isa sa mga lugar nga gindungkaan sang mga nagapalagyo nga mga pumuluyo sang Panglao Bohol sang sila ginatake sadtong 1563 sang mga Tarnatian soldiers. Ang Tarnatian soldiers amo ini sila ang mga raiding military soldiers sang Sultanate of Ternate didto sa Moluccas nga kilala naton karon nga Indonesia. Pero nga abala importante sa aton nga mga Victoriasanon ang ginatawag nga northern bank sang Tanhay River. Suno sa kay popular nga Negrense historian nga si Sir Modesto Saonoy sa iya libro nga History of Victorias 1845 up to 1945. Ang mga Jesuit priests nga naghalin dito pa sa Kingdom of Lithuania kung sa diin si San Casimiro amo ang anay prinsipe kag sa ulihin ng inhari didto nag-abot diri sa isla sang Negros sadtong 1700 up to 1750. Kag sang tuig 1723 sila nagtukod sang isa ka foreign see o ecclesiastical jurisdiction o kung sa common terms pa kilala naton nga parokya karon sang ginatawag nga Tukgagwan dira sa norte nga bahin sang Negros Occidental, sumugod sa norte nga pangpang sang ginatawag nga Matabang River, kung sa diin ang first engineering district sang DPWH makita karon dira sa Talisay City. Kag ina nga forensic nga gin-create sang mga Jesuit priests sang 1723 nagalabot as tagid sa northern bank sang Tanhay River kung sa diin amo ini ang ginatawag nga actual nga northern bank sang Tanhay River karon. Ang sentro sang parokya sang Tukgagwan amo ang karon kilala naton nga EB Magalona, sakop na ang Victorias. Ang istorya sina kay tungod nga antes pa ina ginhingadgan nga sa Sarabia sadtong 1856 ang military governor nga gintalana sang Spanish colonial rule sa Negros Occidental amo si Don Emilio Saravia sadtong 1856. Kag sang 1856 mismo upod sa karon kilala naton nga syudad sang San Carlos, Calatrava, Escalante kag Banwa sang Valladolid ginhingadlan ni Don Emilio Saravia ang Banwa o pueblo sang Tukgagwan bilang Emilio Saravia. Apang si Emilio Saravia tungod sang iya kapintas, may mga tribe nga iya nga ginpang atake kag gindula kag nagresulta sa isa ka mass suicide sang isa ka tribo, naguba ang iya nga pagpamuno bilang Governor General sang politiko-military probinsya sang Negros kag nag-asta lamang sa 1858 ang iya pagpamuno kag siya na exile na dito sa Africa. Naglipas ang madamo nga tuig kag ang Banwa sang Sarabia nakilala bilang Saravia hantod sadtong 1967 sang inagin isla na bilang Enrique B. Magalona nga amo ang native o tumandok sang Sarabia nga nangin senador sang Pilipinas. So karon balik kita sa Tanhay River, amo ini siya kaguyag na akong ipakilala sa inyo ang punta sang boundary sang Foreign Sea
o ecclesiastical jurisdiction sang ginatawag nga parokya sang Tukgagwan nga gintuga pa sang mga Jesuit priests sadtong 1723. Ang iya hermitage o kon headquarters ara nahamtang sa karon kilala naton nga Barangay Sumag dira sa Bacolod City. Kag karon aton na napakilala ang Tanay River kag ang Northern Bank sini kabay nga ina makabulig sa aton nga mga bag-o nga henerasyon sa pagsaliksik sang history sang aton nga syudad, sang aton nga probinsya kag sang aton nga isla. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.